ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗିଲା ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ରାଜେ ବନ୍ଦେ ମୋର ସାତ ପୁରୁଷ, ଆବର ବନ୍ଦେ ମୋର ମାତା ପିତା, ଚରଣେ ବନ୍ଦେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଦାତା, ବନ୍ଦାନ করে তত্ত্ব গুরু পিতা, বন্দই মু আদি মাতা, বন্দান করই এ ভারত ভূই, জ্ঞানী জন হো, বন্দই ভারত মাতা জ্ঞানী জন হো, বন্দনা করই ওড়িশা দেশ, যেতে অছু আমি স্ত্রী পুরুষ, তুমে মানে মোর সাক্ষাৎ দেবতা, তুমে মানে মোর সাক্ষাৎ দেবতা, আবাল্যরু যেতে বৃদ্ধ বনিতা, সমস্তଙ୍କୁ মোর জুହାର, দোষ থিলে মোর ক্ষমা যে করিব, জ্ঞানী জন হো, মোর গতর কেলারে ঘর জ্ঞানী জন হো। আজ্ঞা জবাহরলাল নেহেরু চরণে মতি, সুভাষ চন্দ্র বোস মোর ফের দুর্গতি, লাল বাহাদুর পাদে মোর শরণ, লাল বাহাদুর পাদে মোর শরণ, ডক্টর আম্বেদকর কর কারণ, মোর বাঞ্ছা কর পূরণ, হই এক মন লেখি সংবিধান, জ্ঞানী জন হো, তুমে ভারত কল স্বাধীন, জ্ঞানী জন হো। তারপরে আমার টঙ্কা আসলা, বন্দই চঞ্চলা মহাত্মা গান্ধী, এ গান্ধী মুন্ড থিলে কামনা সিধি, গান্ধী মুন্ডে থায়ে অনেক বুদ্ধি, গান্ধী মুন্ডে থায়ে অনেক বুদ্ধি, ভারতরে গান্ধী মুন্ডটি সিধি, ধন্য সে মুন্ডর বুদ্ধি, সে মুন্ডর মহিমা অকলনা সীমা, জ্ঞানী জন হো, গান্ধী মুন্ড গোটি জ্ঞান নিধি, জ্ঞানী জন হো। তারপরে আজ্ঞা আমার দিল্লীর সংসদ ভবন, বন্দে দিল্লীর সংসদ ভবন, মন্ত্রিমণ্ডলে স্থিতি যেতে জন, নমস্তে নমস্তে হো রাষ্ট্রপতি, নমস্তে হো রাষ্ট্রপতি, বন্দে আস্থান বিশ্রামর স্থিতি, বন্দই মু বাচস্পতি, ফেরিব দুর্গতি এতেকি বিনতি, জ্ঞানী জন হো, বন্ধু ଅଛି মুখ্যমন্ত্রী, জ্ঞানী জন হো, ফেরিব দুর্গতি এতিকি বিনতি, জ্ঞানী জন হো, বন্ধু ଅଛି মুখ্যমন্ত্রী, জ্ঞানী জন হো। আজ্ঞা এবে কান আমার নবীন পট্টনায়ক গলে তো যেন্তা কলে সে মানে সে তর তো অছন আছেন বর্তমান বি, ঠিক আছে সে আজ্ঞাকে টিকে সেটাকে বি পদে জুড়মা। বন্দই মন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক, ওড়িশা রাজ্যর ধর্ম পালক, ওড়িশারে অছু যেতেক লোক, বন্দই মন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক, ওড়িশারে অছু, ওড়িশা দেশর ধর্ম পালক, ওড়িশারে অছু যেতেক লোক, সমস্ত জনকু সমানে দেখ, আত্মারে করি বিবেক, আত্মাধি পুরুষ ধন্য নর ঈশ, জ্ঞানী জন হো, তুমে ওড়িশা রাজ্যর মুখ্য, জ্ঞানী জন হো। তারপরে আজ্ঞা আমার নরেন্দ্র দামোদর, বন্দে মন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর,
माझी को घेनी संगर बंदे मंत्री नरेंद्र दामोदर मोहन माझी को घेनी संगर मंत्री पणरे देल उपदेश मंत्री पणरे देल उपदेश मोहन माझी महत्व पुरुष मंत्री पणे प्रकाश मोहन माझी महत्व पुरुष मंत्री पणे प्रकाश ए ओडिशावासी सुकल्याण कर ज्ञानी जन हो हसी उठु ए ओडिशा देश ज्ञानी जन हो आपण माने दिल्ली बॉम्बे कोलकातार लोक माने मंत्री प्रधानमंत्री अनेक अनेक मंत्री माने होउछन आमरी सुनबा के मु जहाँ पाऊँ ओडिशा देश भूखा बोली जे आज ओडिशा देश रे आमर मोहन माझी आज्ञा से माने मंत्री हेले जे ठीक है आज आमर ओडिशार मोहन माझी जदि मंत्री हो पारिछ काल के आपण माने हेले कहाँ होला जे मंत्री ना तो तेणु करी समस्ते साहाय्य कर आर परे तांकर हम से इरा प्रभुंकर कल्याण रहो तारपर आज्ञा आमर इे सोनपुर जिला के आसमा जे आमर सोनपुर फास्ट कारकोड रे जिला है वंदना करे कुंदुर कुशल राजकला घेनी जन्म लोभिल लोकंकर हिते मेलेई हेलो लोकंकर हिते मेलेई हेलो धर्म धारणा को नाई थिलो जे शुभे राजनीति कोलो राजत्व करिल महत्व रखिल ज्ञानी जन हो तुम्हें सोनपुर जिला कोलो ज्ञानी जन हो जिला सुवर्णपुरा बंधुछि जिला पाल कलेक्टर बंधु अच्छे जिला सुवर्णपुरा बंधुछि जिला पाल कलेक्टर नुहे मानव गो नुहे मानवी नुहे मानव से नुहे मानवी नुहई दानव नुहे दानवी जे नुहे गंधर्व गंधर्वी नुहई दानव नुहे दानवी जे नुहे गंधर्व गंधर्वी धन्य पितृपिता धन्य माता पिता जननी गो जननी मूर्ख बलराम कहे भाभी गो जननी अच्छी जिलार मजास्टर धर्म धारण रे विचार करो वंदना करे आरे तहसीलदार वंदना करे आरे तहसीलदार बंदे महोदय थाना सदर ए दोषरु क्षमा करो दोष थिले मोर क्षमा दे करिब ज्ञानी जन हो बलराम नाम मोर ज्ञानी जन हो ब्लॉक चेयरमैन को मु करे अर्दली ब्लॉक वीडियो पादे करुछि ओनी ब्लॉक चेयरमैन पादे करई ओली ब्लॉक चेयरमैन पादे करे अर्दली वंदना करे यो जारेस पादे मोर दईनी यो जारेस पादे मोर दईनी बंदान करे सरपंच प्रार्थीनी नम्ब मागो विलासिनी बंदई जननी माग तपस्विनी जननी गो जननी मूर्ख बलराम दईनी गो जननी आज्ञा माने ओडिशावासी एति कहिक इटा शेष कली तो आपण मान जब पसंद दिवा मोरे लाइक करबे सब्सक्राइब करबे और भूल थिले कमेंट माध्यम जय माता।